बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 3 जून 2019 से 9 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अय्याम चल रहे हैं और ईद बिल्कुल आने वाली है और इसी हफ्ते में आपको ईद की खुशियाँ जो हैं वो भी मिलेंगी और हमारी तरफ से आपको पेशगी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए और जो आपको अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई है, जो सवाब अता फरमाया है, उसको आप कमा हक़्क़ो हू उसके असर को कबूल करने की आपको ताकत भी अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान का मकसद एहसास है। अगर तो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आपको ये एहसास आपके अंदर डेवलप हो गया है कि अगर कोई मखलूक कोई दुख में है, कोई परेशानी में है और उसकी तकलीफ़ आपको आपके अंदर महसूस होती है, या कोई किसी की छोटी सी खुशी, किसी के बच्चे के चेहरे पे हल्की सी खुशी लाना आपके लिए कितनी तमानियत का बायस बनता है, या उस बच्चे के लिए कितनी खुशी का बायस बनता है, उसका एहसास। क्योंकि बेशक अल्लाह ने इंसान को दूसरों के दुख दर्द खुशियाँ महसूस करने के लिए पैदा किया है, अपना दुख दर्द खुशियाँ तो जानवरों को भी महसूस होती हैं। अगर रमज़ान के रोज़ों ने आपके अंदर कोई इंसानियत डेवलप की है तो आप यकीनन कामयाब हैं और आप ईद के हकदार हैं और आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपने दामन में समेटिए। रमज़ान की बरकतें आपने समेट ली, अब ईद की खुशियाँ समेटिए। अपने रिश्तों पे फोकस कीजिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। हाँ, रमज़ान के बाद चूँकि आपका मैदा थोड़ा बहुत जो है वो भूख का आदी हो गया है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खा के अपने मैदे को ख़राब मत कर लीजिएगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हम हमेशा से आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। आपको पता है कि हम आपके लिए 5 चीज़ें इस वीडियो में गाहे बगाहे बयान करते हैं, जिसमें लकी नंबर है, सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है और टिप ऑफ द वीक है। तो ये 5 चीज़ें हम आपको इस वीडियो में गाहे बगाहे बताएंगे। हमारी वीडियोस को ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि हम जो आपको पैगाम देना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर के लिए। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, कैंसर का ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा जा रहा है। कैंसर का सबसे बड़ी कंजक्शन जिसके ऊपर हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ महीनों से बात कर रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत रूहानियत, इनकी सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की कुर्बत का एहसास, इनकी सबसे बड़ी ताकत लोगों की फलाह और बहबूद का जज्बा, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी मस्बत सोच। ये लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। बहुत मुश्किल टाइम देखे इन्होंने कई साल और उसके बाद फिर अच्छा टाइम आता गया। अब फाइनेंशियली अगर ये बहुत स्ट्रांग नहीं भी होंगे तो भी इनके अंदर एक सुकून का एलिमेंट होगा, तो भी इनके अंदर वो जो हिजानी कैफियत थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, चीज़ें क्या किस तरफ जाएंगी, क्यों ख़राब हो गई, ये हो गया, स्ट्रेस हो गया, वो नहीं आएगा। अब पीस ऑफ द माइंड का टाइम है। अगर अल्लाह ना करे, वैसे तो कुछ चांसेस कम है, लेकिन अल्लाह ना करे कुछ चीज़ें डाउनफॉल की तरफ भी इनकी आती हैं, तो भी इनके अंदर एक सुकून होगा, इनके अंदर एक ताकत होगी, इनके अंदर एक थ्रस्ट होगा और वो जो अल्लाह की फीलिंग है वो इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही होगी। सोशल सर्कल इनका बहुत बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो लोगों के फ़ैसले करते हैं। कोई भी किसी भी जगह का कोई बड़ा, कोई किसी पंचायत का बड़ा, या कोई जज, या कोई भी ऐसी शख्सियत जो लोगों के फ़ैसले करती है, किसी में लोगों में कोई बड़ा, जैसे वो आपने एक बाबा रहमते की टर्म सुनी होगी, तो इस वक्त के जितने बाबा रहमते हैं उनके लिए तो रहमते ही रहमते हैं और इज़्ज़त मकबूलियत में बहुत इजाफा हो रहा है। मईशत की बात कर लें तो इनको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी मिलने के चांसेस हैं। तरक्की का चांस जो है वो मीडिया, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और जिसमें ऑनलाइन ट्रेडर्स भी शामिल हैं। फिज़िकल ट्रेडर्स यानी करियाने की दुकान से लेके वेयर हाउस तक, और ऑनलाइन ट्रेडर्स में लेके फाइनेंस ब्रोकरेज से लेके स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज के लोगों के लिए भी हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा कामयाबी का तनासब है वो है ब्यूटिफिकेशन, यानी वो सारे लोग जो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, वो सारे लोग जो ज़ेवरात डिज़ाइन करते हैं, वो सारे लोग जो
پوٹری ڈنر ویئر ڈیزائن کرتے ہیں، یا وہ سارے لوگ جو فرنیچر ڈیزائن کرتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائن کے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے حالات بہت اچھے اور بڑے خوبصورت آ رہے ہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید یہ گرین فیلڈز ہیں، لیکن یہ یقیناً احساس ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے۔ کبھی رات کی دورانیہ طویل ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ دن نہیں نکلے گا، اور کبھی دن کا دورانیہ طویل ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ سورج کبھی ڈوبے گا ہی نہیں اور کبھی رات نہیں ہوگی۔ یہ دونوں اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور دونوں آپس میں چلتے رہیں گے۔ ہائی جمپس کے بہت چانسز ہیں۔ بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے اگر آپ جو ہے وہ کوئی چھوٹا قدم اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہو اپنے کاروبار سرمایہ کاری کو، لیکن بہرحال میں پھر عرض کر رہا ہوں تھوڑا بہت ہیسٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ جلد بازی کے چکر میں بعض اوقات انسان غلط فیصلے کر لیتا ہے، اور اپنے مخلص لوگوں کو اپنے فیصلوں میں شامل رکھیں، اور سرمایہ کاری کرتے ہوئے، خاص طور پہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، وہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا۔ اس ہفتے میں چیزیں بہت بہتر ہیں۔ لکی نمبر کی اگر ہم بات کر لیں تو اس ہفتے کا جو لکی نمبر بنے گا وہ بنے گا 3 ان کے لیے بہت حوالوں سے بہت بہتر ہے۔ ان کی چیزیں بہت بہتری کی طرف آ رہی ہیں، حالات ان کے کافی بہتری کی طرف آئیں گے، اور یہ جیسے ہی پازیٹیو ہوگا چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ رومانس کی بات کر لیں تو رومانس میں ان کے ساتھ پچھلے کئی ہفتوں سے بہت سکون چل رہا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن راوی اب عن قریب بے چینی بھی لکھے گا۔ تو تھوڑا سا جیسے ان کے اندر جو ہے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ کچھ سٹارز ہیں جن میں نیچرل لسٹ ہوتی ہے، تو کینسیرین میں ہوتی ہے، لیکن کینسیرین کو اللہ نے طاقت بڑی دی ہوئی ہے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جب یہ کنٹرول سے باہر جاتے ہیں تو پھر چیزیں ذرا زیادہ تیزی سے خراب ہوتی ہیں۔ تو یہ ہفتہ تھوڑا احتیاط کا ہفتہ ہے۔ شادی، منگنی، رومانٹک افیئر بہت کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ریلیشن شپ ان کے بہت اچھے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ طلاق کی شرح بھی کم ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن جذباتیت، جلد بازی، اور وہ ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، وہ پہلے بھی کسی سٹار میں کہا تھا، اس سٹار میں بھی ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس سے ان کو محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ جذباتیت کو محبت مان لینے میں کینسیرینز کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کو ویسے ہی ہلکی سی کسی سے اٹریکشن ہو تو یہ اس کو محبت سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ محبت بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ محبت نہیں تھی، یہ تو ہم نے ایسے ٹائم ہی ضائع کیا۔ تو ٹائم ضائع کرنے سے گریز کر لیں، محبت کے معاملات کو ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں، اور محبت کا اظہار کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ ہر آدھے گھنٹے بعد آئی لو یو کہنا جو ہے نا وہ پھر انسان اچھا نہیں لگتا۔ اوورال بہرحال ان کے معاملات، محبت کے معاملات ان کے بہت اچھے ہیں، چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جلد بازی اور جذباتیت کا اینگل اگر نگیٹ کر لیں تو باقی چیزیں ٹھیک ہیں۔ صدقے کی اگر ہم بات کر لیں تو صدقہ بنے گا ان کا دودھ کا۔ کسی کو دودھ لے دیں، کسی کے بچوں کو دودھ لے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، اور اتنا لے دیں کہ جو ضائع نہ ہو، کیونکہ رزق ضائع کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ رزق اتنا لے دیں جتنا ضائع نہ ہو، اور کسی ایسی جگہ اگر آپ کو کوئی انسان نہ ملے تو کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کوئی جانور اس کو پی لیں، ضائع نہ ہو۔ رزق ضائع کرنا بہت غلط بات ہے۔ صحت کی بات کر لیں تو صحت کے حوالوں سے یہ بہت زبردست ہفتہ ان کے لیے آ گیا ہے، صحت ان کی ٹھیک ہے۔ سٹمک ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو جو مرضی کھائیں پئیں موج کریں، تھوڑا بہت احتیاط کر لیں، مطلب وہ نہ ہو کہ آپ کو ایسا کھا لیں کوئی بعد میں پرابلم ہو، اور پھر یہ بھی ہو کہ جی جعفری صاحب نے کہا تھا کہ جو معدہ اسٹرانگ ہو رہا ہے تو جو مرضی کھا لیں، تو جہاں تک آپ کا معدہ اسٹرانگ ہو رہا ہے وہاں تک جو مرضی کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ انجوائے کریں، یہ ٹائم ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو اپنے اندر انرجی محسوس ہوگی، ہیلتھ کے حوالوں سے آپ کو اپنے اندر طاقت محسوس ہوگی، ہیلتھ کے حوالوں سے اپنے آپ کو آپ بڑا فوکس محسوس کریں گے، اور بڑے شارپ مائنڈڈنس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کی چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے بہت تیزی سے انٹیکٹ ہو رہی ہیں، اور بہت تیزی سے انٹیکٹ ہوتی رہیں گی۔
ओवरऑल हेल्थ के हवाले से जो लोग पहले से बीमार हैं उनकी बीमारी भी तेज़ी से ठीक होने के चांसेस हैं। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे वेडनेसडे, बुध का दिन इनके लिए बहुत हवालों से काफ़ी बेहतर होगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र अंदरून मुल्क बैरून मुल्क इनके लिए सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। सफ़र के असरात इनके ऊपर बहुत अच्छे आएंगे, ख़ास तौर पे बिज़नेस से रिलेटेड या जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जो लोग लाजमत पेशा हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो अपने अगर टास्क के सिलसिले में या जॉब की परफॉर्मेंस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करेंगे, उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खुले हुए हैं। जो लोग अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिज़नेस की ब्रांचेस खोलने के लिए या बिज़नेस रिसर्च के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी है। और दूसरी सबसे बड़ी कंजक्शन जो है वो मजहबी सफ़र की है। रिलीजियस ट्रैवल और स्पिरिचुअल ट्रैवल वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इनकी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर आप आईटी से या कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और उसके सिलसिले में आप कोई सफ़र करते हैं या आपका बिज़नेस आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसके सिलसिले में आप सफ़र करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हैं। इमिग्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से ये हफ्ता को बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर अपना प्रॉपर ज़ोडिक चार्ट बनवाने के बाद जो टाइम आपको सजेस्ट किया जाए उसी के मुताबिक अपना इमिग्रेशन अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाहर स्कॉलरशिप्स पे जाना चाहते हैं उनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं। जो स्टूडेंट्स जो वैसे जॉब के लिए, जो स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो स्टूडेंट्स वैसे हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम ठीक है, काफ़ी बेहतर टाइम आ रहा है। इस हफ्ते का जो कलर है वो इनके लिए लाइट ब्लू, टर्कोइज कलर जिसे हम कहते हैं, फिरोज़ी रंग इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सूटेबल है। वो इनको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, वो इनके लिए सूदनेस भी लाएगा, इनके अंदर कामनेस भी लाएगा और इनके जज्बात को भी एक जगह पे फोकस करने में इनकी मदद करेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के हवाले से ये हफ़्ता तकरीबन सारे स्टार्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें इस हफ्ते में 4 दिन तो तकरीबन ईद की छुट्टियां रहेंगी, 2-3 दिन पढ़ाई है, तो 2-3 दिन वैसे ही इनके लिए अच्छे हैं। तो अगर इस दौरान उनका कोई टेस्ट है, ईद के फ़ौरन बाद जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं या ईद से पहले जिनके कोई टेस्ट वगैरह हैं तो उनके लिए कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे मेडिसिन से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं, खा उनका ताल्लुक फार्मेसी से हो, खा सर्जरी से हो, खा वो फिजिशियन की स्टडी कर रहे हों, डॉक्टरी की कर रहे हों, होम्योपैथी की कर रहे हों, हिकमत की कर रहे हों, किसी भी तरह अगर दवाई से उनका ताल्लुक है तो वो बहुत कामयाब हैं। और अगर उनका ताल्लुक किसी भी तरह से टेक्निकल स्टडी से है, कोई मशीनें चलाना सीख रहे हैं, तो भी वो बहुत कामयाब हैं। सिर्फ कामयाबी का तनासुब फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कामयाब हैं। टिप ऑफ द वीक की बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक ये है कि इस हफ्ते जितना ज़्यादा झुकाव अपना अल्लाह की तरफ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अल्लाह को फोकस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा इस हफ्ते में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ये समझ लें कि आपकी की टू सक्सेस है अल्लाह के साथ कांटेक्ट करना। हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हालात तो चूँकि बेहतर हो रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जज्बातियत आ सकती है। अगर वो फील करें कि उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं या कोई ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ जुल्म हो रहा है या कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ कोई गलत हो रहा है, तो उसको फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने की बजाय आराम से ठंडे दिल से उसके ऊपर गौर करें और फिर डिस्कस करें। इंशाल्लाह हालात बेहतर होते जाएंगे और ये हफ़्ता अल्लाह की तरफ से मदद का हफ़्ता है। अल्लाह की तरफ से आपके हालात की बेहतरी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी।
جی ناظرین، ہم نے آپ کو آپ کے ذائچے سے آگاہ کیا، آپ کے پورے ہفتے کا جو ذائچہ ہے وہ آپ کے مکمل طور پہ بیان کیا، اور یقیناً اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چند منٹ کی ویڈیو میں مکمل طور پہ تمام اسپیکٹس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی ایک اسپیکٹ رہ گیا یا کہیں آپ کو کوئی سیر حاصل گفتگو ہم نہیں کر پائے، تو ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر لیجئے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ذائچہ جو ہے یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے، یعنی زیادہ تر لوگ جو اسی سٹار سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہی پریڈکشنز ہوتی ہیں، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ذائچہ ڈیفر کرتا ہے، یا بعض اوقات کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ذائچہ آل ٹوگیدر بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مکمل ذائچہ بنانے کی، پرسنل ذائچہ بنانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں تب بھی ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں، یا کوئی ٹاپک آپ جو ہے جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہمیں اسی نمبر پہ جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں ہمیں رابطہ کریں، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں، ہم اس کو بھی کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیوز جو ہم آپ کی طرف لے کے آتے ہیں ہمارے علم کے مطابق، جتنی بھی ہم جو اس علم کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق یہ بیسٹ آف دی بیسٹ نالج ہوا کرتا ہے، لیکن ٹو ایئر از ہیومن، مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن، تو سم ہاؤ اگر کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جو اس میں انڈیفائنڈ ہو یا کچھ ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں رابطہ کر لیں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں، آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، تو پھر ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور عزیزوں میں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو چونکہ آپ پہلے سے سبسکرائب کر رہے ہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، جتنا ہمارے ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور بیل بٹن یقیناً اس لیے پش کر دیں کہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور فرمائے۔ عید کی خوشیاں آپ کو دوبارہ بہت بہت مبارک۔ اللہ حافظ۔